السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ جی آغاز کرتے ہیں ہم لوگ اس کا گرامیٹکلی تھوڑا سا دیکھنے کی سمجھنے کی، جو ہم نے گرامر کا پڑھا ہے وہ دیکھنے کی کہ ہم نے جو پڑھا ہے وہ کہاں تک ہمیں سمجھ آیا ہے۔ جی ڈاکٹر نور فاطمہ آئیے گا ڈاکٹر صاحبہ، آیت نمبر 21۔ جی السلام جی علیکم۔ ڈاکٹر صاحبہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الناسو مجھے بتائیے گا، یا تو حرف ندا ہے، پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جی الناسو جو ہے یہ فعل ہے، سوری اسم ہے یا فعل ہے؟ اس میں معرفہ الف معرفہ، لام لگا بارک ہوا اللہ فیک۔ اس کے ساتھ تنوین کیوں نہیں ہے؟ ہے، الف لام لگا ہے اس لیے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر یہ جو لفظ ہے اس کو کیسے پڑھا جائے گا، آپ کو کوئی اندازہ ہے؟ یہ جو لفظ ہے، یہ جو لفظ ہے یہ والا، آپ بدو جی نہیں، مجھے اس کا نہیں اندازہ ہے، آپ اس کو سیپریٹ کیسے پڑھیں؟ آپ بدو پڑھیں گے؟ اچھا جی، اب آپ آپ لوگوں بدو کو میں ایک چیز سب کو بتا دوں، آپ لوگ تھوڑا سا دھیان دیجیے گا اس بات پہ۔ زبر ہم لوگ صرف اور صرف اس ورڈ پر لگا کر پڑھتے ہیں جو الف لام سے شروع ہوتا ہے۔ جیسے یہ لفظ ہے، یہ الف لام سے شروع ہو رہا ہے، اس پر زبر لگا کر پڑھیں گے، اس کے علاوہ زبر آپ کسی پر بھی لگا کر نہیں پڑھیں گے۔ اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں، جو جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھنا ہے پہلا حمزۃ الوصل جی ہے، دوسرے لیٹر پر آپ کا جزم ہے، اور تیسرے لیٹر پر کوئی نہ کوئی حرکت موجود ہوگی۔ ٹھیک ہے، اگر جی الف لام والے لفظ پر آپ زبر لگا کر پڑھیں گے، اور اگر آپ کے تھرڈ لیٹر پر پیش ہے تو حمزۃ الوصل پر بھی آپ لوگ پیش لگا کر پڑھیں گے، آپ اس کو او وضو پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اگر تو جی آپ کے یہاں پر تھرڈ لیٹر پر زبر یا زیر ہے تو پھر ہماری آخری ایک حرکت رہ گی ہے جس کو زیر کہتے ہیں، تو اس پر ہم پھر زیر ہی لگا کر پڑھیں گے۔ زبر کا قاعدہ الف لام کے ساتھ مختص ہے کہ وہ صرف الف لام کے ساتھ ہی زبر آئے گی، اور پیش والوں پر پیش آتی ہے، باقی جس کے تھرڈ لیٹر پر زبر یا زیر ہو اس پر زیر ہی لگا کر پڑھتے ہیں۔ آپ اس کو او بدو پڑھیں گے، او بدو۔ ٹھیک ہے، او بدو کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ جی اسم ہے ٹھیک ہے، فعل ہے؟ فیل ہے۔ فعل ہے، بارک اللہ فیک۔ اچھا جی، ربکم، جی ربکم، یہ جو ہے یہ کم جو ہے یہ ضمیر ہے اس کی، اور اگر آپ لوگ تھوڑا سا برداشت کر جائیں، تھوڑا سا سمجھ جائیں، ربکم جب بھی اسم کے ساتھ یہ جو ضمائر آتی ہیں تو یہ مرکب اضافی بنتا ہے۔ اضافی کہتے ہیں یعنی کہ اضافت دینا، جیسے عربی انگلش کے اندر ہم اپوسٹروفی لگاتے ہیں نا، آپ لوگوں کو معلوم ہے نا، اپوسٹروفی لگاتے ہیں تو ہم اس کو ہاں جی اپوسٹروفی لگانے سے ہم کیا کرتے ہیں، پوزیسو ڈاؤن پوزیسو میں لے جاتے ہیں۔ تو یہ مرکب اضافی عربی زبان کے اندر مرکب اضافی ہوتا ہے جو اس کو پوزیسو بناتا ہے، وہ اس کو کیا بناتا ہے جی، پوزیسو بناتا ہے۔ مرکب اضافی کسی بھی ناؤن کو پوزیسو بناتا ہے۔ تو یہ جب بھی آپ کی ضمائر، آپ کی جب بھی آپ دیکھیں گے کہ ضمائر اسم کے ساتھ لگ رہی ہیں تو وہ پوزیسو بن جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اور ربکم آپ اس کو مرکب اضافی پورا اگر میں پوچھوں گی تو آپ اس کو کہیں گے کہ یہ مرکب اضافی ہے، بس آپ فوراً پہچان جائیں گی کہ ربا تو آپ کا ناؤن ہے اور کم جو ہے وہ مرکب اضافی ہے۔ یہ ضمائر اس کے ساتھ جب بھی ملیں گی تو وہ پوزیسو میں چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، الذی کو بھی آپ چھوڑ دیجیے، خلقکم، یہاں پر بھی دیکھیے آپ اس کو خلقکم، یہاں پر بھی یہ ویسے ہی مرکب اضافی بن گیا، خلقکم۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، اس میں ضمیر کون سی ہے؟ خلقہ کے اندر، خلقکم کے اندر آپ ضمیر کو اور فعل کو الگ کیجیے۔ جی ڈاکٹر نور فاطمہ، خلقکم کے اندر ضمیر کو اور فعل کو الگ کیجیے۔ کون ضمیر ہے، خالہ کا اس میں فیل ہے، جی بارک خالہ اللہ۔ کا فیل ہے، کون ضمیر ہے؟ خلقہ کون سا فعل ہے، ماضی ہے مضارع ہے؟ فیل ماضی، ماضی فیل ہے، ماضی، بارک اللہ فیک۔ واہ کو کیا کہتے ہیں، واہ کیا ہے؟ ہر کے آتا حرف عطف ہے، بارک اللہ فیک۔ الذین کو چھوڑ دیجیے، ویسے الذین کو بھی چھوڑ دیجیے، لیکن الذین جو ہے نا یہ الذی کی جمع ہے۔ ٹھیک ہے، جی، اسم من قبلکم، اسم من کیا ہے مفعول ڈاکٹر صاحبہ؟ نہیں، حرف جار ہے۔ بارک اللہ فیک۔ قبلکم یہ بھی مرکب اضافی بن گیا، کم آگے ضمیر ساتھ لگی، لعلکم تتقون، تتقون ڈاکٹر صاحبہ کیا ہے؟
इसका कौन फेल माजी नहीं, अतैन का आया फेल ना, मुजारे तो मुजारे है जी, ये हाँ जी ताशुरू में स्टार आया लगा है, हुआ फिर स्टार है मुजारे है। बारिक लफीक, अल्लाह मजिद फाजिद, माशाल्लाह, अल्लाह आपसे राजी हो। जी अगली आयत जी, ज़ेबुन निसा पाइएगा प्लीज। जी ज़ेबुन निसा, या किसी जी और अस्सलाम की? वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी ज़ेबुन निसा, अल्लज़ी को छोड़ दीजिए, अल्लज़ीन, अल्लज़ी की जमा क्या है? अल्लाजीना अल्लज़ीना, बारिक लफीक। जाला क्या है, इसम है फेल है? फेल है। फेल है, कौन सा फेल है, माजी मुजारे? फेल माजी। माजी। लकुम को छोड़ दीजिए, अल अर्दा, अल अर्दा क्या है? इसम मार्फा अलिफ और लाम लगा। इस इसम का स्टेटस क्या है, इसके ऊपर जबर है तो ये क्या बना? जबर है तो फाइल बना, मफूल बना? हाँ अब ये मफूल। मफूल बना, किसका मफूल बना, यानी कि अब इसका फेल कौन है, कौन सा फेल है जिसका ये मफूल बना है? जी जाला जाला, और अर्द। जाला फेल का मफूल बना है। जी ठीक है। फिरोशन, फिरोशन क्या है, इसम है तो इसम क्या है, फेल है, फाइल है, मफूल है? सॉरी, ये फाइल है, मफूल है? फिरोशन ये मफूल है, इसके मफूल ऊपर है, जबर है। किसका मफूल बना? जाला का। जी जाला का। वस्समा, और ये क्या है, वस्समा? ये इसम मारफा है। और क्या है, इस फेल है, फाइल है? ये सॉरी, फाइल है, मफूल है? मफूल मफूल है। मफूल है। और इसके अंदर जो वाव आया है, वाव, ये क्या है? ये हरफ इल्लत है। हरफ इल्लत है? नहीं, हरफ अतफ है, अतफ, अतफ, सॉरी। अतफ है, ठीक है। वो इल्लत जो होते हैं वो वर्ड्स के जी बीच में आते हैं। जी जी ठीक ठीक है। है। बिना अन, बिना अन, ये क्या है, इसम है, फेल है? ये इसम है। इसम है। अच्छा, कोई ये बताएगा, ये बा भी लगा है, हरफ जार, और बिना अन, अच्छा भी इसको छोड़ दीजिए। व अनजला, वा क्या है, व अनजला, ये वा ये हरफ अतफ है। अतफ है। अनजला क्या है? अनजरा वो फेल 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 कौन सा, माजी है, मुजारे है? फेल मुजारे है, अलिफ से शुरू हो रहा है। मुजारे होता तो लाम पर पेश होती, मैंने आपसे कहा था लास्ट लेटर पर पेश आती है। जी फेल माजी है। माजी है। किसी को याद है कि मैंने क्या कहा था, ये कौन से बाब से, मैंने एक मरतबा बस, एक बस कहा था, इसको सिर्फ याद रखिएगा। जी डॉक्टर नूर फातिमा, आपको याद है? हैंड रेज हुआ है आपका। ये अनजला कौन से बाब से है, याद है किसी को? मैंने कहा था याद रखिएगा, ये अलिफ उसका है, ये बाब इफ़ाल है। इफ़ाल का अलिफ जो है ये इसके साथ लगा हुआ है। ये अलिफ जो ठीक है है। ना, ये अलिफ जो, ये वाला अलिफ आपको नजर आ रहा है ना, असल में ये वर्ड नाजला है। ये अलिफ आपका बाब इफ़ाल का है। ठीक है, बाब जी इफ़ाल। ये आप करेंगे, आपको बहुत आसान इंशाल्लाह, आपकी फिंगर टिप्स पर होंगे, मुश्किल नहीं है ये। मिनस समाई, जी ज़ेबुनिसा, मिन क्या है? मिन हरफ जार है। असमाई, ये अ, वो इसम है, और इसके नीचे जेर इसम मीन जी की वजह से इसम आई है। ठीक है, ठीक। इसम है। माँ अन क्या है? मान भी इसम है। इसम है, फाइल है, मफूल है? फाइल है। किसका? हाँ, फाइल है, कैसे? सॉरी मफूल है मफूल है। मफूल किसका है? अस्समा का। नहीं, देखिए, उसका मिन मफूल किसी नाउन का मफूल तो नहीं हो सकता, फेल का सॉरी मफूल होता है। फेल का अनजला, जी मिन पानी जो उतारा है, अनजला लाजिम वो जी। आसमान से पानी उतारा। फअखरजा, अखरजा क्या है? अखरजा फेल है। फेल है, कौन सा फेल है, माजी है, फेल माजी। मुदारी है? फेल माजी। माजी है, कौन से बाब से है? अफाल से बाबे बाबे अफाल। फाल से है। वेरी गुड, कुरान में सबसे ज्यादा बाबे फाल यूज होता है। ठीक है। अलिफ ये जो आपके पास जी ज्यादा आ रहा है ना, एक्चुअल वर्ड ये खा रा और जीम था। अलिफ जो आया है बाबे जी फाल का आया है। अनजला के अंदर अलिफ जो ठीक आया है ये बाबे फाल का आया है। ठीक है। बिही को छोड़ जी। दे, मिनस समाराती, मिन क्या है, हरफ जार हो गया, समाराती हरफ क्या है, जार। इसम है। और इसम इसम इसके नीचे मार्फा। जेड क्यों आया है?
حرف جار کی وجہ سے. جی رزقن کیا ہے؟ رزقن کیا ہے؟ اگر اسم ہے تو فائل ہے مفعول ہے؟ اگر فائل ہے تو کس کا یہ فائل ہے؟ مفعول ہے مفعول تو کس کا مفعول ہے؟ جی مفعول ہے. کس کا؟ ثمرات. ہم اخرجہ کا. نہیں ثمرات سوری بیٹا، اخرج. ثمرات تو اور ناؤن ہے، ناؤن ثمرات تو مفعول تو نہیں ہو جی سکتا. اسم ہے. اسم جی ہے. جی اسم ہے یہ اخرج. اخرجہ کا ہوگا. اخرجہ کا، یہ جو اخرجہ ہے نا اس کا مفعول ہے. اس سے پانی نکالا نا، اس سے اللہ تعالیٰ نے. اور یہ بات جو فا آئی ہے یہ پیچھے پلٹ کر جا رہی ہے کس کی طرف؟ انزلہ کی طرف جا رہی ہے پلٹ کے، کہ اللہ نے آسمان سے اتارا. اور پھر فا جو ہے یہ حرف عطف ہے، یعنی کہ یہ پیچھے کسی اور کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. رزقن ہم، ہو گیا، لکم فلا فلا تجعلوا. تجعلوا کیا ہے؟ اچھا جی یہ ہم نے کل کیا ہے فعل نہیں یا فعل نفی؟ نہیں کیا. فعل نہیں اور فعل نفی کیا ہے ہم نے؟ نہیں 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 کیا کیا. ابھی. اچھا کیا جی ہے میم. کیا ہے. کیا کیا ہے. ہے میم، جی میم اچھا کیا پھر مجھے بتائیے لا تجعلوا کیا ہے؟ کون جس نے کہا ہے کہ یہ کیا ہے وہ مجھے بتائیں کہ لا تجعلوا کیا ہے؟ فعل نفی ہے فعل نہیں ہے؟ یہ فیل نہیں ہے. ہے. نہیں ہے. فعل نہیں ہے. تو یہ تجعلوا فعل مضارع ہے ماضی ہے؟ فیل مضارع. فعل مضارع. کیسے پتہ لگا آپ کو یہ فعل نہیں ہے؟ اس کے تجربہ کے ساتھ ہے. نون نہیں ہے آخر پہ. تجعلوا کے آگے سے نون گر گیا ہے، تجعلون جی ہونا چاہیے تھا. جی ٹھیک ہے. للہ کے نیچے زیر کیوں ہے؟ زیب النساء لفظ جلالہ کے نیچے زیر کیوں ہے؟ جی زیب النساء یہ لام حرف جارہ جو ہے نا اس کی وجہ سے زیر ہے. جی للہ جی ٹھیک ہے. ادروائز اللہ ہوتا نا، اللہ. اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی. اندادن کیا ہے؟ اسم ہے فعل ہے؟ اسم ہے. ٹھیک ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تعلمون اسم ہے فعل ہے؟ فعل ہے. فعل مضارع. مضارع. بارک اللہ فیک. جی نیکسٹ کوئی اور آئیے گا جلدی سے. جی ڈاکٹر جویری آپ آئیں گی؟ جی میم. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا جی باقی اپنے مائکس پلیز میوٹ کیجیے گا. وَإِن كُنتُم ان کو چھوڑ دیجیے، کنتم کو بھی چھوڑ دیجیے. فی ریبن اور ریبن فی کیا ہے؟ فی حرف جار ہے جی اور ریبن کیا اور ہے؟ ہم اسم ہے. ریبن اسم ہے اور اس کے نیچے زیر کیوں آئی ہے؟ یا کی وجہ سے. حرف جار اس فی کی وجہ سے. جی اب آپ لوگوں کو میں حرف ایک لفظ جار کی بتاتی وجہ ہوں. سے. یہ مم ما جو لفظ ہے یہ بیسیکلی لفظ ہوتا ہے من اور ما. یہ دو لفظوں کو ملا کر یہ بنتا ہے من اور ما. چونکہ نون اور میم کا مخرج ایک ہوتا ہے اس لیے نون کو ہٹا کر مم ما ہم پڑھتے ہیں. یہ بیسیکلی ورڈ ہوتا ہے من اور ما، اس میں سے جو. من کا مطلب ہوتا ہے سے اور ما کا مطلب ہوتا ہے جو. ٹھیک ہے. نزلنا. جی ڈاکٹر صاحبہ نزلنا فعل ہے اسم ہے؟ جی یہ فعل ہے. فعل کون سا ماضی فعل ہے؟ تھی. ماضی مضارع؟ ماضی ہے. فعل ماضی. ماضی ہے. بارک اللہ فیک. علی عبدنا علی پر الا حرف عبدنا. جار ہے. عبدنا جی عبدنا کا کیا ہے؟ یہ اسم ہے فعل ہے؟ عبدنا جی اسم ہے. عبدنا اسم ہے ہمارے بندے پر. عبد نہیں نہیں یہ اسم نہیں ہے، یہ فعل ہے. عبدنا فاتو جو ہے یہ فاتو آپ کو نہیں سمجھ آئے گا. یہ بھی بہرحال فعل ہے. فاتو فاتو فعل ہے. اگر آپ کو یہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. بی سورت ان کو دیکھیے گا. اچھا یہ مجھے بتائیے یہ اسم ہے فعل ہے؟ عبدنا بصورت میں. عبدنا فعل ہے؟ عبدنا فعل ہے. فعل ہے کیسے؟ اس کے پیچھے حرف جار ہے اعلی. اسم ہوگا فعل ہوگا؟ اچھا ہاں یہ اسم ہے. جی اسم ہوگا. اسم ہے. آگے دیکھیے گا بسورتن. اسم ہے. یہ مرکب اضافی بن رہا ہے ہمارے بندے پر. وہ انشاءاللہ آپ ہم سیکھیں گے. بسورتن بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ. بصورت یہ بھی اسم ہے. اسم ہے. زیر کیوں ہے؟
बाहर से जा के जी निकल, बाहर बारिक से जा लफीक। की वजह से। मिम मिस्लिही, मिस्लिही, अच्छा ये बताइएगा ये क्या है, ये मिस्लिही अकेला क्या है मिस्लिही? ये जो बच्चा बताएगा ना उसको मैं अभी 500 का लोड करूँ। इसलिए इस समय। नहीं, मैं जो पूछना चाह रही हूँ, जो मुझे ये बताएगा मैं उसको अभी जी 500 का लोड करूंगी। ये मुरक्कब इजाफी है। ये कौन बोला है? अल्लाह करे जो बोला है वो पाकिस्तान में ना हो। जी सही, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। जी अस्मा, ठीक है अस्मा जी मुझे मैसेज कीजिए आप। जी ये मुरक्कब इजाफी है, ठीक है जी। इजाफी है। मिस्ल ही हा जो है ई हरफे की वजह जमीर है से। ये, सॉरी ये जमीर है और जब इससे मिला तो ये मुरक्कब इजाफी बन गया, ठीक है। वदउ, डॉक्टर साहब बताइएगा वदउ क्या है, इसम है फेल है? ठीक है, ये फेल है। फेल है। फेल माजी। नहीं माजी नहीं, इसको छोड़ दीजिए, कोई और, ये कोई और फेल है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, शुहदाअकुम, शुहदाअकुम क्या है डॉक्टर साहब? शुहदाअकुम, हम्म, ये इसम है। और मुरक्कब जी इजाफी हुआ है मुरक्कब कुम इजाफी है, बारिक की वजह लफीक। से। देखिए 500 का मैंने नुकसान करा के अब आपको याद हो गया। बिन दूनिल्लाहि। अच्छा जी इसको छोड़िएगा। इन कुन तुम सौदिकिन, सौदिकिन बताइएगा डॉक्टर साहब ये क्या है, इसम है फेल है या कोई और सौदिकीन, चीज है? इसम, इसम। इसम है, ठीक है इसम है ये। सौदिकीन। सौदिकीन जी जी। फाइलीन, यानी कि ये क्या है, इसका रूट वर्ड क्या होगा डॉक्टर साहब? ये जमा है। जमा है। सौद और दाल और काफ। वेरी गुड। और या नून किसके लिए आया आगे? और जमा के लिए। जमा के लिए, माशाल्लाह, अल्लाह मजिद फजिद बारिक लफीक। जी अस्मा जी आप आइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी डॉक्टर अस्मा जी, यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, सिर्फ गौर कीजिएगा, खुद से ही आपको अंदाजा हो जाएगा। ये जो लम है ना, लम के बाद ये क्या आया है, ये क्या है? मैम स्क्रीन ये स्क्रीन नहीं शेयर हो रही? दिख रही है पर पूरा नहीं दिख रहा है। आपका जूम जूम हुआ हो होगा, गया। आप उसको जूम आउट मालूम। कीजिएगा। जी मुझे बताइएगा कि तफ़अलु क्या है, इसम है फेल है? फेल है तो कौन सा फेल है? तफ़अलु फेल है, फेल मुदारे है। फेल मुजारे है, लेकिन उसके आगे तो नून भी होना चाहिए, नून नहीं है, क्यों? ये लम नून ने गिर इसके आगे गया से है। नून को गिराया है। अब आप लोग देखिएगा खुद से, आप लोग उसकी देखिएगा कि क्या, किसके अंदर क्या तब्दीली कर रहा है। ये लम ने इसके आगे से नून को गिरा दिया और इस लन ने यहां से इस नून को गिराया है, तफ़अलु भी फेल था, ठीक है। यहां पर लम का मानी होगा नहीं तुम कर सकोगे, वलन और हरगिज नहीं तुम कर सकोगे, यहां से भी नून गिर गया। इसका मतलब आपको फौरन पता लग जाना चाहिए, अगर आपको रूल याद नहीं भी है, आप कुरान के अंदर उसकी तब्दीलियां देखेंगे फौरन पता चल जाएगा, अच्छा इस वजह से ये हुआ है। लम ने नून को गिराया और लन ने भी नून को गिरा दिया, ठीक है। फत्तकुन नारा, अन्नारा क्या है? नार इसम है। इसम है, इसमें ठीक मारिफा है है। जी। और अल्लती वकूदुहा, वकूदुहा ये क्या है, वकूदुहा? वकूदुहा, ये इसम लग रहा है क्योंकि क्या ये बनेगा? हाथ से हम्म, इस मुरक्कब इजाफी, हा मुरक्कब की वजह इजाफी, से। माशाल्लाह वेरी गुड। हाँ, अन्नासु क्या है? इसम इसम मारिफा। वल हिजारतु क्या है? ये भी इसमें मारिफा है। बारिक लफीक। ओ इद्दत ये क्या लग रहा है आपको, ओ इद्दत? ये फेल लग रहा है। फेल कौन सा, माजी मुतारे? ये मुजारे, माजी, नहीं नहीं, ये माजी है माजी क्योंकि है, ये आखिर लास्ट में में जो ता इसके। है हाँ ना, ता जो है ये बता हाँ रही है हाँ माजी है। लिल हाँ काफिरीन हाँ, क्या तो है आसमा जी? ये इसमें इसम है। ये कौन सा, इसम की कौन सी हालत है, नसब की हालत है कि ये जर की हालत है? ये नसब या ये जर होगी क्योंकि ली क्यों? है ना शुरू में। ली है, इसलिए वेरी गुड माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी नाइस, आप लोगों को तो माशाल्लाह काफी अच्छा आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। वबश्शिरी, बश्शिरी लदीना, अच्छा जी वबश्शिरी लदीना, बश्शिरी क्या है, इसम है फेल है?
कौन बताएगा? अब कौन आएगा, जल्दी आइएगा जी। जी हुदा, हुदा आइएगा जी, हुदा रुहेल जल्दी आइएगा बेटा, हमें आगे लेसन जी। भी करना है। और बशीरी, बशीरी क्या है? बशीरी फेल। फेल। अल्लदीना आमनु, आमनु क्या है? लेकिन फेल के साथ जेर तो फेल नहीं आती, यहाँ पर जेर क्यों है? ये लिल काफिरीना की वजह से, ये क्योंकि वाव अत्फ कर रहा है उसके साथ। नहीं 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 नहीं, जेर इस फेल के साथ नहीं आती, ये जेर इसको मिलाने के लिए आई है अल्लदीना के साथ। जब भी हम मिलाते हैं अगले लेटर के साथ तो जेर के साथ मिलाते हैं। ठीक है। आमनु अच्छा बताइएगा क्या ठीक है। है? इसम है फेल है? आमनु फेल। फेल है। वह आमिलू क्या है? फेल है। अस्सॉलिहाती क्या है? इसम। इसम है। अन्न लहुम जन्नातिन, जन्नातिन क्या है? इसम। इसम है। तजरी क्या है? तजरी। तजरी भी इसम है। इसम क्यों है? अच्छा ठीक है, ये फेल है। फेल है। पीछे ता मैंने आप लगी हुई लोगों को है। कहा था जी। इसम के साथ कभी भी जजम नहीं आती, कभी भी जजम नहीं आती। ठीक है। ये जी। आपका ता लगा है तो ये कौन सा फेल है? मुजारे माजी? मुजारे। मुजारे। मिन तहती हल अनहारू, अनहारू। अल अनहारू क्या है? इसम है, जमा है। अल अनहारू इसम है। ठीक है जी। कुल्लमा रुजिकू, रुजिकू क्या है? फेल। कौन सा, माजी मुजारे? माजी। माजी। मिनहा मिन समरातिन, मिन समरातिन रिज्कन, ये क्या है? मिन मिन समरातिन रिज्कन। समरतिन। जी। मिन समरतिन तो जार मजरूर है। हम्म। और और रिस्कन। रिज्कन क्या है? रिस्कन इसम है। और ये इस रुजिकू के क्या बन रहे हैं दोनों? मफऊल। मफूल बन रहे हैं। बारिकिल्लाह फी। कौलू क्या है, इसम है फेल है? फेल। फेल है। फेल माजी है माजी। मुबारे है? माजी। माजी है। हादल्लदी रुजिकना, रुजिकना क्या है, इसम है फेल है? फेल है। कौन सा, माजी मुजारे? रिज़्क़ना माजी। माजी। व ऊतू, ऊतू भी फेल है। बिही मुतशाबिहन, मुतशाबिहन क्या है, इसम है फेल है? इसम। इसम है। फीहा अज़वाज मुतहहरतुन, ये क्या है? ये मुरक्कब है। अच्छा अज़वाज जी। मुतहहरा। आपको कैसे पता लगा ये मुरक्कब है? कौन सा मुरक्कब है, अगर मुरक्कब है तो? तौसीफी है, ये मुझे पता है। अच्छा जी, आपको ग्रामर आती है इसका मतलब है, थोड़ी थोड़ी बहुत, काफी। जी थोड़ी बहुत। ठीक है जी। खालिदून क्या है? खालिदून हमेशा रहेंगे, मतलब खालिदून ये भी इस इसम है। इसम है। नहीं सॉरी। क्या नहीं है? ऊना। हाँ जी, इसम है ये। इसम है। इसम है। और ये क्या है, फाइल है मफूल है? इसमुल फाइल है, इसमुल मफूल है? खालिदून, इसको वजन हम्म, में डालिएगा। खालिदून फाइलून, देखिए। जी। खालिदून यानी कि वजन का मतलब होता है कि आपने एग्जैक्टली फाइलून। उसको वही सारा कुछ देना है। खालिदूना फाइलूना। ठीक है। तो ये फाइलूना फाइल है, काम करने वाला। ठीक है जी। चले जी, काफी वक्त इस पे निकल गया। अब हम लोग अपने लेसन की तरफ आते हैं।